الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا إخوتنا وأحبتنا في الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله رترنجلنا نجوكوني ناسو خندا ناسو ماما nasu jura lenki wona arjuma nyadi banan qason tampille walla tampille ndo bane hijriya nga ujune kamona kati tannagate do sino filli aga gimu juyen qason tanjike sinen qasumurundin tanjike 2021 oga taru tampille ke si o jabinden kam mahola adam mako abilla garno kesonu jabinden de oga do kamu nyagarim billandi kebe saga tugunne fati yanko gada ke fatawa tanginte alhamdulillah nanta daga sere kunda daga bade kedi kenya gare ga fati saga tugunne ke ga fati saga tugunne ke gida ya gare hajja kumba silla ke bade be ga fati kenne hatu silla kenga fati tan awrondi wattenkeno hatu silla ntoke ngagu nyagar ki haga gidi sere kunda linki soba ke akundu de ima har laato iri giri ita fati ayile katano oda daga ke damara machunya ga duwanye oduwa misra ba maryama konda yaqintenda misra ba maryama ita gontenga sere kunda talindi ke giri dasilamiya sandugu dasilami oduwa misra ba maryama konda garega hati anga yari anni kinan ka dungeya oduwa bukumunu kuda degu munni yayi oduwa shirihinunda oduwa misra immenda spécialement oduwa kabaran konda o kallun karanko oduwa dasilamin konda arna ku yaren kaso heli nema kula me qanuti allah idan kahi sumbu daga me ida bagandi maga me to allah ta hibranyana ala allah nyaaga arna kummel laga na muron nida na saqqin non nida ikunga sagu furesu kama ya rabbal alamin yelli allah gani su nema silabinu aina muslimi su ga saqawat tente khandi arna sahanya nganda silami su ga kasonga arna mbagandi kasonga benuga sura kunjamanu igrisa no ngande san saron tiragatu ibirene ba ikallaba ina ikaraba ina jilla khen ina kasonya iba i passeport nunti maga ya rabbi yelli allah gana killen ko yani sagandi katto yi honu kunta killi mun yi mede yaga kinye suran jamanu ku meno otanda suran jamane he galisi mun dirai on da suraka kon durwa o gara mo nuni ya dina nyankati ya kandenga qimaka wa hatam binne ngando sollen cumbani maga inam passeport liminen da ko nyina ga gollenga suran jamane e goy ida gana awra nyugo monya kam magunne ado tammiso xamina gani kay gande ngana kon to ga na patron kiri nan jado yigande nalli qabilla ga kitana alli golle men takotay ka khaga na khiri nanti na buruku yigande nyeme nyugo monni gande nyeme tammiso nyigande nyeme khandatin leri amo tom pakka bagasi ngada walini sitadiri nyugo muku mbire ayan qoti kummaga kakun dambire am passeport on pa yamaga alla dawunu europunu kunne ga mala ngana tilla ka kara kuna laga na koma gunyaaye alla tam al yuguru hay suran jamanu ngi hamun na imbo liya illo karam pasangunda qiyan tarni passeport no ngimaga andara ho sawo kamale cheikh alla gana tora mo kamma wa kullati famina fi kulli nazilatin رطبا جميلا ملء الله نانا مروكو هاي قل لي بيغا ساكو هذا منو مروكو على جيري كسورا نيامانو اكوندي مانغا تامبي يقول لي مبورو غني يتورا مبورو يعني انا غوليا ina barantu bana nambugu na lallan darni am passeport kenti maka oda alla nyaaga ya rabbana beluga surakun kittundi alla gana ga bagandi visa mundano kombo mundano yagari mundano lem mundano siri sondo hammiga siki gada hammi arandi arnam pammi nyoro yagari ganki naga dalla gana mbattarangara amma hohonya amma hari bale ko amma hohonya adangara kundunya ida fisirin allah walla ande nyaga da korte odam pinun to alla maga jalla wa ala arnam butte mura dunayi gonga be alla khairin gore
nkore a barajen nkore a bara ken gabe 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 ar na ñaxa ñikke suura na ñaxindi taxura imanga mungunan taxura xana ke na hamire hinin cujara lew yelli kallenga no sire ñifanega he pirindini xana aywa axitanati xasu kurumban dambillen do kabu axi yaxare xasu kurumban dambillen do kabu idini jaabini keña yi kayitin xibare wona ñaga allahy allah ɓe leeri baɓen noxonde garawa hinumani me ñana sakkantama xa suriye an kayit ki gatti ɓawu ɓe maxa arna xayanda yellangan an kayitin kita sere sudde songa préfecture yelli allah ganani wonda xaɗa e tirndini xana ɓe ga yere jawjuha indahu malun ati kiina naxa ɓurenga maxa awo ho kinni ade garen kaɓanten ni kandana buren kinni ya ko yimɓe ga mum ndamo hooɓe andoronga ndi ha hakinoyogo naari keta fofon dañini kittendi ina kusa soroyogonu ñaaga yixaaga ni ñaaga ini kunuwa ina kuncoro ñaaga daga ba walla mama daga ali jawab wonati aki keɗangani aki yaxara keɗangani jaabe nga yo groupe nu hilliya hayere walla lappu hilliya hayere yugu yogonu wano kun xemperandangindi xutungana xundi inta fo kinni kaagu ñaxarengaagi bakka bal yogonu masha allah wala quwata illa billahi i kaagum fay taxone maxa kaptali key xan na simma ina burusuña yaxoro yogonu xay dakaro toxo ke hayata iwa muroyendi iwa geeji xoren xandenga dakar defa neex bo baaxa baaxa baax amuna ñexe amuna hankamulle a ñeme ka kalsin kara hido kara ga ren jumba ya gawi goro ham maka sene kunda har friji nti maka yi kompondo wonni friji nya ha ko nanda kedi ga me sagande ankal lu jondi annati rawahu modi ali jagana andagi kangale nci ni kamanno hayi mbay ndata ga ko gare mo hosiro yugonu hamba kan ko sotu kemmo ko bane ani ho hayki nan ko haba hade kambe no inte hinniya ya garum pamma aku koptalnuwa harire mun calli nyiramu imella kalakana walla mini gidani gon khire la quwwata illa billah ya garum pamma kaptali ke hayki nen kanyadi ama ganari jare kaptali ke anda sagu ya saga kenyantiya hakka ga kinen manyanta hundo akitran qota hundu yogonu manu gana yanka yogonu kalle garu gana yanki kalle an kalle gare ke miani kholle qordo mokole vite vite bakara gana hakke lu hoyde anga sakke yogonu kalle garu na yanki ma kapital ko koye ngama mul hari alo anda kitta kenya gare be nyaa sakanke mballe agalle mun charma masha allah la quwwata illa billah kusoro no igundi ku parti wo igundi wo dutu parti hillandini kankai yagaru yogonu ga kinanu ko hogeini dangani gana munda inan khamberan dangindiya aga soni ngunti serena hoye to hoye amma ga daga hoye bogo ari ngama to ko ga parti anda simma gambia go be torongindi ikunga ke family bo ke tali ke tali na gambia ara wanyana awajama ngutu ko ga serena hoye to hoye amma ga hoye bogo angale gina kaptalinga anki nana ñagi anga kaptalinga handal waye walla harika wal waye ngay me annaka hannarini anda hinne ngati hakkile honu kunna yana nambara ñay gamu nana kinen nabure ñiga ana gara hore mogo hina ire me ñama saha anay pakille men dare me ana gara hore mogo hina dugo toro ñandi masaha anay pakille men day kinen ngana kinay ana ñangi hajunga andron te kayagare trindi ken gondiya amati kina wa khalisin kinniyare khanta kinniya koy gamu ndamo gobe est ce que ngine mere khalisin kita ko gamu ndamo gobe ngebe hadi gamu kundu est ce que ngere khalisin kita ndama gabe sali ngedui boku he bantanwa sere de ga khalisin kinni sere nga ko gamu ndamo gobe kenni banna goro ko atakindo gejuno gumbunda kati kutu amagole mo gomba ay wa ma sha Allah la quwwata illa billah o ga kebe konnota sere sugadi drogoto fexe katta ñakkenga keɓe gana hana anna hinnay agole ñangan kandi kasuntugo aɗon darangani hajulunga yakarunga i gabu gabu ñani angana tannan kembe naxake hakkembaɗe pet yakare ndagili ñagadi i ndagili xewdi ko immanjiye dancan xibare ñani yancaxamano nan koto kuwa yana metrana nan koto ku yugui kartumunu xoni xalisin xe kattankagunga ñagarenga aɗo xadi wanna faam nanti xalisinu yogonu angi xeyni kattankagu ñagarenga angama mulli ahay kullono a ñaxibarundi kundu
angana parna dangarni sasa moko sironde de agada barni anya hi kharsinun kaynada kha hay mo gonchironde ni anyada kornan ko korna ke fahamu o ga hobe konno yagaru ku gada ngani na durogoto kapitali ndagano burushun tagano kada economy ndabay kada kinanun nema sakka beruga kapitalinga maga mungude angiri burushu kiyali angiri bolonge kiyali tambibe gano golle be gano angatude annatu nan dangama mulli fati ngananya sasa angenna tambi amma nuna tambi alhamdulillah nan to he kapitaliya annanki nana gallinyen amma ganari jare ada yang karakita angira nyagare ganari jare annanki nana gallinge ada yang karakita konti manga tambi masha Allah kangama hinde net namara kebe gada tubo gada dalla mo ko maka tuine yagare shuga kenya namara nyai na kinen na buru nyiga masalle memma sa aga dalla mo go gana tunu aga gana tu anga da jamu su kita ngarna mem monangita na kiyatu de wasaniya gafi la de ko na aga yagare ambe gada kesi woliti maka soro ku nyaga nanti nanko sakka ganay igu ñagani a ñagalle moheti kon tekkiten na maxa bugandira igo suga yaxare ñaganaga kunu a xara falaxangoñi kattaneyde arantaxa homurna maxa angatini ay demiye ñahayrini sagoye ñahayrini a allaga maxa demata axa naxusara kawla a ngida ñaxaru a ngida ñigu allah ku ñagana nam wa suwalu thani kesuwo hillandi ɓe ga yere yo mummuɗo diga ndegel heggel kengo dangan xawana ko numéro no kuɓenu xaga question nun xeeni kattiya aɗo tirindindu ko kadi riitini aɗo ɓe ganaña munda illo groupe ndi hagay walla numéro nuku ɓenuwa e banda numéro nuku hilli hari hagama question wariya hina ke hakkati a suhlantenni ɓuru watte suhla heede duna suhla kondu ñanita anda mugude a numéro nuku ɓenuga ñagamaga bana ke ken nasima bana ke ken du dalla bono bana ke angollinga sanayagani 00 3 sigisi 52 31 07 21 numéro bane ke 00 337 51 51 00 42 ku numéro nuga sorobe numaga hari kagama question wara ku numéro nuyi keta amaga numéro kurumba wara ku numéro nuyi nan digallo groupe nogonni indaggol ñanga sasa kundu kotaɓe ga xollenki anda famuwa a sugulan deñani ke hakkati watte sugula heede sitti ke xa golñallem sitti ke golñallem ma xun xote mais lo jurnuga naari oni tumedangani numéro no gum bay sagene angelenga 00 336 52 31 07 21 numéro bane ke 00 337 510042 ku numéro nu hilli bandarangu numéro nu hilli iga sere wo sere sumaga nawtulenki voilà nawtulenki sere maga question wariya maga numéro wariya angana wariya agama kiñe agama an question ngama jaabi anna tunanti awa a fotorna ñimme ayde agani wara numéro kutkuɓenuga daga nun kamma sixième numéro akawa kentu keta mamadou jagana numéro akawa kentu keta benuga ñaxeni simbara koyta groupe xayto xaxamoxo ñaat benuga ñaxeni sixième numéro xatoxa xene problème ndey jabara sumare numéro benuga xenay problème ndadi mamadou jagana numéro benuga xene problème ndadi modi saxo numéro ole ñaxare jeneba sumare numéro benuga ñaxene o gida ñaxare bire trawala numéro kesu toqimoxo ñaadi anda mugude banda numéro nuku hilliɓe ngadi konaxaɗa ku bane anita lengi halle sere maxa keso xeykatiya sere maxa numéro xeykatiya kattaɓi laga tumana a suxlandeñani ke hakkati oname xaqe daro oname xaqe tanga masha allahu la quwata illa billahi bajiɓeni jagana numéro ke yo xama dalla xagara ke ñaatu ke saha su mba kamma nga ke ñakonno a xara walla si senne mouhamadou kuɓenuga yang groupe su anga groupe ɓeedi numéro ɓe ga daratu ñankande nayi allah wanki so kayni kattay a ganda bandarangu numéro no heliɓe kundum bagiri konno sere maga question wariya sere maga numéro ke kattay nan dana rondi groupe nogonde baji ɓeeri numéro keɓe gara ko a koota aɗo si senum kalluku kadalla gara konkuntu kada wara baji ɓeeri numéro key mbaylena konnaxaɗa 00 tiri ndaga ngilandi hinaw 00 337 64 77 56 28 français 00 347 50 pardon 64 je répète 00 347 64 77
56 82 kengangani mo ngajeno kundu 77 anna simana gonda baki gita aray kenda nyiga mahari giri matten no gonde agana wara kuni sakka baji der numéro ken parce que tanna ya magana ngoti suwa keji wonu ho gani keji won nyaay numéro kurumba ma be gana pare na duwambo waringa baji be yike numéro wana contacté walla numéro kutuku walla be gana la yibo numéro ngana kinanga privé nga numéro kutuku sakka baji be ri xal parce que tanna ya maga sirna ngotiya ada ke hore me nyana gana tarade wala khirna may jamuna wi ana kira dabbayna sunka wa su'alu thani keji wo hilandi be ga yere ati adi gare nyani simma mata ga jamane be ati ganin dar sunu kutterin kabirenu itinya gambin ke nyani adi wallahi kunati allay million dala siganni maga iwakin itinya million dala siganni maga iwakin modi ali jagane kamiskine nyani ya fonti maga kannatu hammi gore ani maga de nandu ida ncabunu kuda hona hada ma hunga serebe do toge nganari ngatini toge gena moga nga sabunni ke ada hona hu hada ma hunga gelintu ahuga dentu ahunna lay igaru hammi gore agari nadu ida na sabunun ko igai mi gawo munguni toge ke honne ado diminne ke honne mani toge ndi kita mani dimin nandi kita serebe go wandi le nyagare munda ga bakka down town ka imaduye ida kini igida isaga yagaren lenni go nan dikenna yagi goronum nan kambe frein ho mato ko yagaren nan lode iga gambane ke ma bosi atira men dagal le memurno parce que tike diga munya khara cenni diga mun to rin do nyane ama kalimo suki ta ga ko no aganda ke ya wanyala ya humbo ke down ke hagadi hiri anda mugude iya ke naburin pigan ni rondi naburin pigan ni kemma ni hirni kida nyado sumbu nyado aga gundo bana gunga ila nyagare ke mumunde mumini Allah seri khalasin de golle baga nyakundo ke ya togenda diminna hayidi ino nyaga duwa wa malla wi de mana ine menna kine tanagita ibutenga mo adu katamu ngunu getore kam gali jawab wala tan ngani jabe nga agi yagare wala Allah ñaganna ngani nawayenga Allah maga yelle Allah gana kota be ga tagandal lemme arna boga ga kamma jawaye kitte kam arna lemme ngu tagura sire maga ga mungudo kebe gati al ina ina nyigon dagal len Allah ñagare mur Allah horman ko ra baraken gore wa faniya nga hillandi be konno million dala sikebe kundo angada ko nanti million dala sigan namma anga kinninga anda kinninga anda kininga ndayiga luwanda innamal a'malu binniyat serella wa gollego barajen kitana to amma daban Allah wa gollego dabarni anna wasi barajen kita andu adunga Allah ma harandan ku diga mu bane ko tido ki ganu e bane katoyi walhamdulillah wa zalidat ngayi sikandi be kon nan ngana hilin ko ko be gane ga nyakun way to munya na maka ke to hinten bo jamaye nyani sako be ga ko yahu ngadu ni le menkina na njanga ndan khanwa annan usari batti bana njamma kundu nimbatti bana molo kiyega kin cigay cigan kulti ane cigan tendi hay illinde heti jikin koson qaliga ke to hinten khaganta saburu be ngande manam annan mungudo ke xibare hanga ma hari mungulay ana honne bo gamma sabu hana ndatu manga sakayde attu ke yagare amake gol da barangenga ada da bari yimme ke yagare be kundu agadi agada njamba nan jira nyigo ken dagal le nyagare mutu ho kam mahedi ama da barangade ada da bari me man amila salihan fal nafsihi wa man asaa fa alayha wa saniya sabu hillani be gam mungun ni ke xibare honne atwa wanyini kha khairin da ku kede wanyini kha khairin da ku kede ya ku kenan ko sabu sasa kundu am basan mun da lemmun nan jare kebira ana bugu wallan pasangunta allo adan lemme mbogu yahanna hundi adi baga sununcu naro kanele baga sununcu gorno ko mi kede gada Allah khibarake qoto Allah kenti mo ko no serre kende hinu ko da barnyita ana daga ka khibaru benu gano ay mewtu awani ni khairin te ko kedi khairi gande dikeda ma Allah na here kidaga bo ni mo gobe wa salisa hi sikkandi ɓe gam mungunini hibare ke honne anna tu hohoɗan ɓe ñaati allah rakkutoon allah kiiteñe gite allah dake golle seeɗa allah ɗugemene ke gaña waraɓeya hinaka tandi ɓe gande mona mungunu ke hibare hon batu hibare ɓe ga allah maga ke halle allah ɗo anni ɓe ga taxutannallen menga ke yahubono yen balle allahu akbaru allah andattake
onan daga tohoneta wa hamisa saabu karaganni ɓe gande mana mo ngunu ke xiɓare ndigam mbate ke toujours wa ambasu watte ambasangu ndalle ñagata hegata loxo ɓure ŋutu wa sadisa saabu tumundi ɓe gande mana mo ngunu ke xiɓare honne ntina anken jammi jamba an jammi jamba de angara komo xoɗo yannan jamba jamba ye junubu ɓe gaay iyana kitana anken ta kitana jaragi ɓe ga dini barankama kesiron de amma kesiron de inde gangon nangen naw ine gangon nayana angana simme kexaye awa honde bakka maxa toxenga wa sabina saabu ñorduɓe ga fo bakka maxa toxenga junubu ñambur xene junubu gaɓe ɓuru xam maxayere sax gelli ke yawuna ñaxa wañana an junubu gaɓe gaɓe ɓuru xe inchallah arna ñakundunga wa samina sey segundi ɓe gande mana mo ngunu ke xiɓare toraɓe soronkita kunnangotangen nange angata ke ba kawa ke kundu ke hagaɗam mama ande gonogonama sala kunga ñile ñakaru ñakummono mogon ko nanda ganange ngurunuwa wa tasia hi kabundi ɓe galle mumunu ke xiɓare allah neman koore a fasanguntaku ngoore ara walla dakkabarego hanalle me keto cekketima kammuga wa ashira saabu tammundi ɓe gande mana ke xiɓarnamo ngay honne alhamdulillah ndima dañi birene kon ɗum ta sangunta aganañi agantaxa ñini birene kemen lawa yaxraygo kitta anañi amadallah fate amma rigatini o allemmu yellangandi toxo xanamaxa sakka xonne wa ahada asara hi tammundo bananni ɓe gande mana mo ngonu ke xiɓare annaki ke xiɓare ngama ke xiɓare wara nasi angana hara simmayenga bonnangama wara ko andaxa howaɗa xana keke ñañeme na ke fetuma wasani asara hi tammundo xillandi ɓe gande mana mo ngonu ke xiɓare angama ke xiɓare simmayengara anan tornowaɗe dibinnanganaro seɗanni toxengama heereña anna hobugay aronan ñige maxa aronan ken kom maxa aronan minnen maxa anan mbakka sorondi ana kenta allah kiitemba axa serengane keta allantaxa igene moxoɓe gan qawa anta kenkene moxoɓe gan qawa ganamaku bangale koƴe of course a mbakka moxole ke of course xaɗin gari kengelen xanne namaku bangale koƴe o karanke aga dawn taw ndaxarawretuo xanne simma ana xowa nganate keñimmene par ce que ngana digamu yigonu kunnaɗa ganiyani ane digamu ku anani ɓe suga tunandi kunnan kawan annoko samugoti of course kembire o wawaton nogondi seeɗa kun wa sualu halis keesi wo sikkandi ñaha yere ani xare ida mum ɗomaka on digamu jinkille ke kamma haraganogade mi digamuna kamma o ñilla digamuna kamma on digamu haɓanunda i kumbaba hagadi giɗanñi gum pilli a dengi hayimoro ko ay kundu ko taɗe ga xollenke ida ko nada maxi denga tiga madaga oni dagana minna killedanan digge maxi fokkuy ndaga a birengini xatanoro sahara ke ya alcomtere ñi kamma igiɗan ñigo ñimme tiganna kitana iga ñillene rini ayam pasida iga tambero tora deedi imme watu aɗa jawab onati jaabe nga a toxon kadi de masha allahu la quwata illa billahi saharede ga key sasa kundu hagilanni guhugamum de illi ganna sere kitaka kadila kedi kenna kali sin kayɗenari hari ka habaganati magari illi junubunti allah ɓangi hatantiya hay ɗum kisini bakka kalleña ke jinkilleroye oranta konnowata sakkantoganamugu bitoɓe nanti soro togo jigede amma ranke gati agadde ɓe kencine tambille sere an togade o gana kallimmugu bitoɓenu oranta keɗigame konno sekeɓe ko ɗum mbarina ko nanti jinkille keɗo ɗo kalle ñantinta allah dake konno ko toɓe ganati soronto ko jindi digame keni soro mamana ka koɗon maga ɓe jambade ke jinkille aɗo ɗu kalle ñantinta andare gana sere wo serega sere demana na rondi ke jinkille de angada dema haga ñaako anda dema naga ɗu kariyade arnotanga ke kille angan kataɓe ga kelnogol tambiye ɓe gaade dulle ɓe gaadi feeto ɓe gaadi mexe ɓe gaadi wuy ñaago ɓe gaadi feeto ɓe gaadi wuye ɓe gaadi kasoroye ɓe gaadi katunde ɓe gaadi naɓorin kasara ɓe gaadi iga sanganati yaharunga mogoɓe yogoru ini war jagandini hakkille ke kone hatam benno la ilaha illallah ti kuñaharu haygona i dungini ha par ce que angana keñoro pugeta e ndallen men ganan maga boti babu nga hennene minamannako sa jawanka hedonon gitta kono horonan cimme horon bakkile horon maga ña duna aɗa bagaba serna kesuñaɗo duna battenga aga hogana togo karunoga kalla yahari ndummen ni menga ndahaɗo yahari kukunga kunkun kallenken nangi kolleri mbayno yiguku yimmen way kete hayanamugu nandi sere banambanangu ɓenu kile keta kenna kusa su hawjallew ɓega tokoñego maga jinnogondi kona kunkontin partantu aka haɓana sarfenjen kontoxe siri wugo sere magalle men lolu ke jingilledi an kokone maga arondi wa suaru raɓe
keesona ka tandi ñahayere i kiina awa terranga idana xallinge awa xaalisunun xeyni kattiya awa iramun xeyni kattiya ini jaagu ada ina xaasinu ku taxunde xaasinu ligabo itagaña kundu xaasinu ku ñimaxayere yaxarimma ama xura nta banki nguñini ba ni iradi ati ahangay anda tongu ko ada banki nguñi ada xaasinu kuradi masha allahu la quwata ida woxo maridima kenno gooli awa agidayogo fatima agidani ketama kappalle mani ken fati aɗa yakkin cagalli kamarota hina bo amari yimme hina kaɗa munduke a ñeme murundeke ama soke ko siya akki agagiri terra gari a kiñe kinciganña a wi sakki bange illen kare aɗaga yahari mbaneke bange bito sikki uru sikki aɗa yaña donon ike gaɗa kenaɓuri ɓe sujago ahalla i gaɗa kinayi kopporo botonde ana haramien hari merci hari graces noiri imakite aɗo yaharen tawa suudi awa kan sikke ɓucceehasu tummeyani tumayen puncillemme imakita sewoyen puncillemme hari gana keygo tirndi sabu jon gannamugo heyi tumandi sabu jon kontimaha anga suugnu ke yahare ɓeedi ina ke yahineyade alingandama alinganda diga men lagarunga atiidi wara yimme ima hohoda mbele ko diga mugo haga ñakunduwade ibogi compete idi baga sunu juraga frein adi baga sunu ka su wutima hari barebe i megara korto kotuna adabari ada wutima ada kini manyonga sagandi ya reki ikira kota bega golen ki haban ko sufandi igira nyugunya hanino ida dagan damma manyaga o sundu wida ali jawab wana sandanga ni jabe nga akhi yagare arna hinnam babanu ti allah hinne yirwante adu muslimu holen cuulaw arna hamminno gammin boga ngananja anam pammin nan gamminja nangara jaga igu sire be ngam nguduro ke battenga billahi allah ra hoda kenga he ande korni hoy arna nyaga nyige sura wa faniyan nga hillandi be kon nan gidan nyagare wala len nyagare angade hinu ko nyinda mo gobe kesu o keno gane kundu nyagani andanki ankina ke golle on datini keni golli torindey on datini keni tore ngakkedi osini keni karinde nya adan kariya ka rabbi karim kamane ke osu kamane asidan buro tuwana nyani hoga nyana ko so awagala allah telangon denni kitana nyani ama khenke de bannalaw ay kenda allah haqqen allah melawuma ama khenke anta khenkene namu gude masha allah awhinun qad garam mo ontu andanki xibaare ɓe kunduwa gaña adduhuli arawañini anñi men datu manda ke saabu ko allah watu jellaganay fisiri ngallaaku kundu ñagani ɓaɗingi hawja kuri ndamboa hay angama tigi tan cimmen angatini xori ho durol anañi ta xoranga jamma jamu namma anke igo baba min nange nampaaba aɗa ke baga a gellaganañi ankinananke golle hisiri ngallaaku mbaneyagani walla golle yagano gaɗa kana ka ñaragana bonondi amo gontenta allah jalla wa ala ono hintoxomaxa wa halida ngayi sikkandiɓe kon nan xana xibaru ɓenuga an xa demana ke toxe ɗo ke diminna ɗo ke mone na taxandiɓa kam maxa xooxana a ngana hay misale kamma sasa ɓenda tanna xowtu yelle allah nta keña ke toxenan kita an cuhunu kusuyi moxonde aɗo ke tooxe maxankita antan nan kuti mankita nan kuti angatu andungene ke tooxe ay ke ñampasangunta an na ñatta ɗunge awa fa qul alhamdulillah wa salamu ala ibadihi alladina stafa kusalla tiga anna allah mam an cuhunungimoxo an paktilengimoxo ke tooxe ɓe kunɗaga ɗan kita ken pasangunta har nandi an noro men kuti wa faniya hillandi ɓe gande mana hoɓaka tooxenga keɓe haga ɗan kita kundu gitaña allah halleya allah waxala koy allah nuge keña allah ga maxaɗugana harami kegaña allah ken kanta hohoñanati komo tongonde anangaganta xeeri taw yidengo dañande wa salisa saabu sikkandi ɓe gande mana mungunu ke xibari andatu xeeri dega allah halle allah maxa ke halle allah gara foɓe taxanda andanke tooxe halle on datu o aga hohondanaganta xeeri in sabarna ogana mum waraɓe an saabu naka tandi an gaɗa golli side keɓe ñakundu sasa an kinana yahoregonoganayi ke itaku kinanna ɓuran anna keɗaɓone su tanga mannaray sire ngara wure annandagaro kontunga banque kuɗoɗa ɓoɗo ke maga sango golli sire xempa hay noko ɗum kullaku xempa hay lamanaku xempa hay o kuwana me golli sirum ɓorondini allah nta sere golli sire ɓonondini
maka simman perdi de amma perdi wa hamisa sabu kargandi ɓe gande mana mogonu ke xibare andanke golle kun ke toka daga mpañugo anda ɗumene ke haga dangi duwawo wa sadisa hi tummunde ɓe gande mana ke xibare hoɗe yaxarun gita aga kosandanki wa sabiya hiñerundi an xibaru kun dankina maxa o su xibaruna allah maxa jalla wa ala wa samina hi segundi ɓe gande mana axiyaxare na ke toxeɓo ganga keñe nanna allah ñaga oxana allah ñaganda jalla wa ala matoxo ndantu de mbaɗamanga arawañanan ka mbaɗa min gari anna may sigiyayita an kulleni an binnen nin dato hosu kamanenne allah e jalla wa ala allah gana ñaganñin coora allah gana diminnan mugan condo men no walle allah dandan binniraho arna ngar jaga kina sirey manga munguɗo ke agrawa kenda jalla wa ala wa kullatifan biha fi kulli nazilatin لطفا جميلا من تنهذر ولهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خادعا ولقلب منكثر الله سيدنا جل وعلا awa hi kamunde ɓe gande mana mogunu jehibare dresuri kutteren gande fatanu kutteren gande anda ko sohomo wanga mogunan kallenga wa sualul hamisu keso kargande ɓe gayiren kunne giɗa ñagaren ñam fati ama halisi su togo kagu mbaga suntara kuña togota yahari mbaga sinu ko a boolinu a soro boolinuara kuña togo aɗo le ñagaru hilli adima adi kiina aɗo giɗa ñiguɓe aɗiga saare haaɓe aɗo giɗa ñagluɓe aɗiga saare haaɓe question ɓe gimaga kine ke warnoxe andima aljawab wonati jaaɓe ga arna hinne ha giɗa ñagarenga te allah hinne yurwante aɗo misilime sugagi ñangure wa faniya nga hillandi ɓe kono ahange kinellono mangennaɗo ko agaña bolimmanuga agamaña yokki kesen ndey har keña innaha tarika mahama qallat yo hurengaɗo hohottoxo a gabo aroxoɓa xeeñane akitene har yamuku asuxe hara te hunu akitene a ketanda egonati aha ike yamba kundi igo kenati wacca aha agana kundi keke yamba bolnu kudi aganati ma yamba agadagana bolnu kusu gaga kani taxandi menaga kani jonko ke taxandi ni taxandaganaga nanta taxandini parce que xalis ke haqe matuyi xagida ñigo haqe matuyi gida ñagarum paqe matuyi wa sualu salisu question tumundi ñaha yere ida sallen ciginde iga sallen nogo ñani iga simme nanti iga salli jirage jaxe imi ketti bane ñanki an pay salle ke ragana anna kudu anna rega sagañ salli jinga anna salle ngutu ha kurumay wa sualu salium ke ani question ñirundinga i kiinama koy kalle xare ke ñandi toro nancageni toro nantagi anancageni toro a suuxide ade an demunde kiinaga hoho ñanida iga maɓoga xala hari inne dagana turi aga makkori indaga imboga seeda ken ka yaxar ke europe waad xam tata gajamani so a diga moxonda a xayo europe way ale ñaxariyego wano ken dal lemburen cara ken payimaxa kakedi ada ken kisimare xa jambiya koyga tora ɓede aranta koñene ali jawabu ari yaxare o duwanna arnana woyeña amatan genna europe wa xa kun kibaren ne ñani europe nga yaxaru kara ñaxaru kuwani kuñaranta hoɓaki mendi ma allay megani xa europe nga ñaxare hari xa kungana andankinagana heede xarabane xagana dingina kita axa sure bakkiya hare kara imati puñeme axantaxame kam mo angalla xarnanxoana mbammena ke golle ɓe ga maxa hen alle ñaxare mbaga sare hina berandi a faɓe ndey ke mange mbamenga henna baqawandila ñaxarenga xoro maxame toro xoro maxame me fitiyayi wa suwaru faminu ke ani ke so segundinga ati ihadigamunu kattinga yaxandu munte ñani de hammi xoteya hayidi kengani hoɓe soro hilliya ngaja ɗin ke battenga nke ali jagana oku ali jagana batte soro hilliya ngaja ɗiya ku soro hilli sunin xannanoña xa setane kengari ariyata adigara kun caɓu i deɓe amadedeke toon ida association yogo wat taxundi ida kaho yogo wat taxundi kaho ke taxunden caɓumina finu filliya gaja lemunu ɓenuga traine ɗo jinkille key iga dagana jinkille keɗi na kun gaja kennan bogoy kundeɓen haɗo yaharu ɓeenu kinanunga terra iga tambiyen noxoyna ken ka gaja yakari su an kina fogam maxa anna an kinana ndem anna soxe kero tambiye ngara anna famo ken jaɓuɗa kawo ke taxin balle hari ɓe gana xanu in daga jinkille key ina sumundi xalisin hari pasigantamaxa aɗa wañana o junu tammi dala
tawn ke wakonno hay yoga ñigo alla wakonno siri wallahi gana hinum balle ngana kedi ganne ke teki kagana ke keda tawn ke ko mo ndambe de ado agati 10,000 dollars keda ngira kanne ke lippa non ko so kuuke batti banan kuuke nan kata ngira kanne kedi o hay ko de nya kamare kanti allahu akbar adrowan keda masha allah la quwwata illa sirete ga nadi jingil leke inati li hare pasigal dama wonan cumunde haragane ujunu tammi eroy walla ujunu tammi dala anga na daga anga na gor nyanna sago kesu ga jingil leke kontrol aw ikahoke awa keda yogo wala ngani men nyanga kendi ka kundan ke kafo ka kundan ke gadan kitte har mori daga nan cu haydu gadan kitti bane mori daga nan kaga ke jingil le kontrol ngam xobe aɗo yaharu ku tampiye kinanum pallaga konturungamo hore ara dafaane ikka hokke to honni fabanka jikke xiida harawu idaña masjid imamu ali jakana ikkunati allahy ima xanu na tu nantiɗi ka hokke toxora inke ay agane ke moxo gam maxay xaga tan nan pake toxo hi message yogo wade harangana xanu an lexo aranta defol ida ka hoke taxundi keta massa lemine ɓegay kamo hilli lemine ambunay asu fonnankay ba taxudi fonnankay quoi kamo hilli sere ambunay adi sunka songa kontoti koye honnankay welliga taxuniga masalangiga attay warendini banen kusadu toxo modi jagana a wañangana digame go konno agana fotano ku jaɓini aganna kendigame toqono de asine ñan kenti kenni kandiga banenti kenni kandigame limunu hilliyani banenga tampiliro sino sikki banenga tampiliro sino nakati ho tugunne keɓe ga tampiliro sino sikki keñanti modi jagananga ñangana digamu yego konno aganna ken konnen toqono ayam parambar e banenti kenni kandiga ti yagana ko aga tini yagareɓe kinengana waratanu sikki kine kerantaga a yahini ma igo tanana mundu allo tayi an jofay kat tañi xempenete an jofay kananti an jofay kat ike maxano ngari ñango xanne bananti non ke ma ngari ñango e tren gandana ñaga bendi angenga xo famunumoxo yego yego alanta famunu kundunga setane gare ariyata kete xusotoxo kundigamo a jaɓi me i temperature nun cege i tension nun cege ma banenga la bo ŋutunaro banenga a allah o allah amaxa araɗangan yonkin killi a daro attaqueya le talli autorité corolli le talli gambigona demanca kunda ida ɗamine kiraga keɓega jogindi ida daga kaso keta i kunda ko kiri sunna ko kirisu kundigamu lemine ke ina wara kirisu lemine ke ina wara no honne lenkiremi marambala kuñade agana bo keda kendagala bo wuttu iyo keta masha allahu aga iga maddigamu so wara wa sino sikkiñana walla nagato keta i keɓe hay min sasi keritini kundu keso keritini ka ho christian ni yayi ka ho keɗi keɓe yenkutuni girdi france iɗi ke banaya xanne maxa tana fam awa kembire keta masha allahu la quwata ida kasowaña kara igaɗo hike battenga iɗo police nandigamu finalima miga avocat ñawutu kesulemine ngabiten avocat ti iran dalemine hikke sini kasolloyenga ina hollenkonanda igana keɗe dallagana dunge igana sinan pakke ɓe kutunante ana ke a ñana ira wakadde mana sinan pakke kena hoɓogay anta ken cuñana agana kagaɗo ho lemine ke anan kisi kasolloyenga kenga ho deppenda ho jeey allah bara ken kamma agara keɓe joogi keñimmen daga anti hakke ñani iyam pamakay maharaga ina wara bo letaki gati kunni leta ñaay ikkanna a debi banen coro ñaay kegana bogu sasa so andana ke makatini tambontuga agani tambontuga a gempene minna ke a kanneni xaay a fo kanti magandaga nanti i ñampimaxa yo igo keti keta idi ñaganna kalima ko daxa ke kamma lemini suwinterin kana peut être ngana digamo allah sagin kanuye ɓega lemine ke sondo men ni igana keɓe joogi ma wa yampana ana daga police nanti yampa ina axi ke wara igan kawana kiit ɓoyma kiiti hina in kawana kiiti bana jalle ke hakkatiñe kendo xa xollomeɗi ida kiite keregeda porlonge ima dettin ko hine igan kawana kiiti hakkati ɓe min lawa kalima kitta ken noxonde aljawab ona tanangani jaɓeng allahu akbar hada min amali cheytani innahu aduwum mudillin mubin seytane golle hayke cheikhana seytane golle hayke kunɗu honne ñana honna xumbangande a honna xumbangande amoxunde ke nganaga he seytane golle gam maxa he kule munu hilli su debi bahal kule munu hilli su hay association bahal groupe bane kule munu hilli su hayo munda kun
kulle munu hilli su ha wotterin kana kulle munu hilli su kunnu bane suma digambure kemene bane suma digambure ko hattendi kebe gati ngatini a jopay katti ama digambure ko a kembagani fahamiyen ñako an kaɓe gati fonta kennandam fahamiyen ñako aɗo haraganagata digambure ñako hattendi oɗa ko nanti seri sugara hokonoɗa o yam pamaga jelli ene malagara kota ka setane kengari ariyata wa faniyan nga hillandi ɓe ko nanda are aka ka hooke ndaga mama ndaga tiga ndaga nuwari kagana togoroyu on dahara seeɗa nduwaga ka honda ti daga kane aɗo halasi aɗo semmeɗo wase aga takuti hinu ɓenuwa arnaga dema kana kumbinu dabari ma kana ho dabari gan koto kumbinu yimmenuwa wa halira nga sikkandi ɓe ko nanda ari wallahi kako ngana ñaga magadi kakon deren ɗon kote aɗo kadi ndakade ɓe ke to makade ɓe ke ko akadi ɓe higanagan daga laatu kako gam magari anda simma kewi mbakkanan jinnandigama kamma ay nin tam pakka fanko ay nanagal mine ke sahi ñakende wona ko sahi kedigamu wona ñama kake to ɗuwa aki keɗangani joguindanaki arna sahanegaɗana sagiɗumaga keɓe ga ka songa nasire ɓagandi igara keɓe jogi oɗa ñagati allah ɓe hibaru cuuɓa kittendi oɗa ñagati allah ɓe goɗe hono yella guiji menni andaga andi yamba aake maga ana ñaati allah subhanahu wa taala kente jiiɗini hoho yaganta wurugiye sabunu ɓeenu ngara wadde mana an gatu yambana keeɗi ana tunanti keni howayi allah gada sahanara kotu kemɓire dunama taw hohona wañi ke ɓayini de wa faniyan hillandi ɓe gara wadde mana ana tunanti alhamdulillah aga hempaɗa ke kerañi worono ke joguinde kundu ala ñi worono sirin kamen alhamdulillah iɗa go suha ida digama halleya i ha digamuno anken jonde wa faali tan hi sikkandi ɓe gade mana muguno hibare keyi ana tunanti setani a golleni ke ara wañanaɗo aaki keɓe gara suha kundu aaki keni munda ko akaki mundamokoɓe waraɓe an sabunaka tandi ɓe gara walde mana mugu hibare keyi ana tunanti allah ni yampana ñawa yambaye munda wa hamisan saabu karagandi machallah so hande keɓe gada kete kundu la wattini aɗa kitaɗo kuway mo wa kemmaka bane keɗa digambure ñakonoɗa akama digambure kon oɗa ñagan ñam pomaka kogato yam pasoro maka mogoɓe ngadi galla gaɗa ɓe kon nandanɓe gada question keriti malla winde mana aake ke numéro ngade joguindane ke numéro annindema inchallah allah wakeni katta ba juɓeeri mbagiri keɓe numéro kuta hanake kundu angana wara kattayta ara walla kattino wo suwalu tasio question o kaɓundi ɓe hayran kunne atina espagne catalonia iɗo misidi hoɓe ñahayme ketay bakka nandaga yaroɗo sahanu quoi ati mourtani e ñagaɓen nano gambie maga bo siri wa sénégal e maga bo siri mourtani ko quoi fankanga ɓenni espagne ni iɗagana keta keɗo sahanu quoi deɓendi ga kittara koye nantiro misidi golle ñahaymen i warni manga sano yogono ani pakistani e ñahayɗi walla arabe iga jagundini kanna doloñini maga bitigino kuno gondiya a waɗa gana ina kunka ñagaba aljawab wona ati jaɓe nga yelli allah gana kami siiden komo ndenne wonɗa kada aɗa tagande nga hillandi ɓe kon nanda madama ikkaman nuni misidu mo ñaay in dadolo keɓane gollini ma basu warde anna agani ñaga kagana ka takkiri maga allah gana ka takkiri maga ina kinaxe wo soadul asiru kesu wo tammude ñahay wo soadul asiru kesu wo tammude ñahay ke yagare atina franci tampilero sina bane iri iɗi kinanano ini dingira liginde dingira bittande ina mon ɗi kinema kana comme bon bagage nu goɓiɗa ko yagareɗo bagage salimono nu baru fodoynu atati nono monɗa dingira ko renkita biren walhamdulillah sino tam miga ken dingira liginde aba hoho koɓiɗa miga dingira horen kitana dingira yurwande ikkiñe ken dingira yurwande xaye sino tumme irigi ida mum ndamaka keta awa o waccake kuñe dingira hoore bagage n koɓina ko seɗenda harri bani a tahono minna jaabu duro aganagan tammaga d' accord a wammaga angangollenga emnu location a ñama oganaraga xewga dingira e goy walla ñagandi nganaro yakaru yogonu compondi lasamene ngana simme e tongo nalingi allah da yakare ke wallahi ama keken cuko ngilmi ha kesu kappay kundu ko tambi haqe kayakare keken kembeyata ikiñi kitingira kurumay itana hoxoɓiɗa ama hoxoɓiɗa xake tanna simmana ñaxe ñaxe yakare key ko aganaɗaga iten aganaɗaga i kappalle mombange keta kun compo ku yogondagana bagage ngoma halle ko aga ku ngalla gana simme ke kombe hari photo sire hari arimoire sire anna simma ñaxe ñaxe ketan kusaña yakare ke medigamé xa kalle ñagarne yakare kema ke gancuko
aw ati harandanke lenki machine allagantimaxa iyankindini axo kare xar kumoxo sasa xooren xaare iganatini keyiramundo i kiina lemnu cummeanina inaxa ina kuncu wanki itampinea igana giri bironi fateke tokome katta aw ida ko kinenda ata tirantay i tiranta ñiramu ñankini machine allawe heereña atati heere ndemini yanki ade iyo aga wabbaliña xaalisinu ngama l'occasion nayamaxa pakkille menti ke maxa igana tirndi biranu xaalisi 30 euros ana keña kinniya kelle wañana sine ngatabane hillo hoxondimaxay comme kede sino mani melenge anda mugude imadagima wari kara anda fam tambille sine imima wari yaxende irante hoxenima kesi o ɓeegi maxa ixaga parnangoliña ida golle ke sarayinan ndiga he goliñanga ati igana goliña gelliga kamo karge ero kinne iti yaxaren ndumben tubaɗo angana kamo karge bogadi manin tox awa kenno sanaxa kete igana gollin xibara ke konaɗa ngani antati jaɓini me a lew kesio ɓeegi maxa igan intamunde iga junumu xaga bar boy watigana ndiga goliñanga nda xooxo bakari paqille me arta bakari c'est vrai parce que on est en France bon kembire keta junumu ngeeba imarafi junumu xayi men aljawab onati yakara keɗengani jaaɓen awa ogasina gaɗa europe yakaru france yakaru dawun tawun yakaru oɗa kona gaɗa nanti kenni xowa gabangaɓe aha suheti antorogati kola simma nanti yakara wañini france anayi keme toragan kamma keme bittegan kamma andoronga keɗi hay gimmina ñankindi ako karanka yakaren mao 30 euro tanjikke ero andangollenga meyi okukunkunku ñatoxon mbay key igoɓe gana killenkita yakaren kamma ana bara himme yakare ɓe gana fankangita igon kamma ana bara himmene kata ke yakare keɗanke teringagele ke garno hakkiley anda maxa goliña d' accord tout à fait normal xa siga ferenga mon frère mon père siga ferenga ke xa ke tegemi hakkiley kamma a ngana digamo inatanga yakarun sigindini igun kan a ngana digamu yakarun xara inatanga europe yakarun contourunga oɗo kundimi kita bo hareɗo kordemi oganaro sereɓe tendi kotaɓe tiga lemmi sugano o dambena suuɗiya kadi ɗon nanke ha yo to muke ŋatunandiyakaruŋa faranci toranŋi kamma ante gabade torannanga wayguña kamma ka ŋatunandiyakaruŋa faranci toranŋi kamma ha mayina sima nanta keñama kera hay andoronganaatagana golli kammo karagiyero hullungane konno gongama ala haala wagania nga hillandi ɓe ko nandangani masha allahu la quwata illa billahi menati wacca goliña junuɓu ndanga anaragati ndi yakken sigi ndi kane ndi yakke mursi ndi kane ngamamuli ke ngana xuutanga xa nga keɓe konno yakare o yakare an kiina ganta sikkiti an ferenga anta sikkitan naga ha anta hokkinnanga keɓe ga mbakka golle ke kara keɗa ngere mehinade droit ñanamaga anna ñago mbagande tout à fait normal a teɗigaɓe ɓeeri moodille me suu a galliganda angama ñagu ngema lemmu ngano angama ñagu mbagande an kana moyñi anna hona hannu wa anta sikkan kibarunga mannan tuliya manna teñum xoɓowa e togon kadi de yahari mbagasinu manni xoɓowa pompu manni xoɓowa curayinu parafenu manni xoɓowa a kende kukin agin xaroñinan ko benni xo taliɓe nga maysinga korna fayde golle he yo yaxarenna maxa goliña wallahi antongoro on tankutana a ñafona ñaqe a maxa goliña on taxu anan lemmun toppita anan compen toppita anana gedi golliranga masha allah na quwata illa ana ñigande mbagandanna xa a deema matanna deema ko goliñangano moxo xa deema hoɓe ana ñaxanaga sikkiti xibarunga kengan ndege xotomo xoomoxo location kenken toxa maxa o sualu li hadi asar kesio tammundo banandi ñaxay ke ati me ñangi ñani yaxaru xille anamax a giri terranga a gari ariye keta yaxarin fanankotanganaari anna fogu ike hate maliniya lengi iyo ken xannoa minga do hutunu xad anna simal xooy ko kera do hutuwa anna mogude ike hate maliniya lengi xooy ma saxa quoi yaxarin panante a ganaaro i compende i garo moxoɓe i baka kunduye mañong kota gelli geji laxancara xuri a ganaaro anda i baka ma furu
ko tabari yakari banan gotanga atike masa iro kompen no ho homanya ibogu koy garomo xoode bida illandi aro yakari pila nin kompen no gonde aga baka illengal aga bogu yakari banan dalangani ampatem mo atida ngara idangara baga cidangani ifatem mo awre haya igati toyi daru igarana ima toyi yakari ndida mayde barati dida ngara daga akal ɓe jangenti ime jangen na kiyala bat yakare kemi wa question fertide yakare ke kiname jange aljawab onati axe dangani jaɓenga ko gara komoxoɓe iyo ko gara komoxoɓe kume hindambo hay seren cikkandini angatinima anima hijuroni kenganage xorsam kekiñeexu mbakke ñunguyenno guuɓe wase xana munga ñaxari mbanamma toxonga te hay ando allah naga nan dampaten mo ankim bagara toxe ɓeero ke yaxere geji mende hina masibo kelli haragara ya salam o maxa rebu cike kamma hinu ɓeenugan xawa yaxere ken tugi allah kammanduwa hinu ɓeenuga demana o wajiri ke yaxari mbana ɓe xallunga an xa xallu mbay kune wa sualu thani asara question tammu ñani kero hillande anda xaalisingaxume banque nantanga hijini tay nantangan car nan pijindini tay allah raña hijum bakkatilli ka encore hijum jo haalisi jonkon timmanten gitta haalisi keɗa siide soh banque anna jakkana ba aljawab anna jakkana kallu jabi rahimahul aw muaddal li aqiba siregana ho taxunde gana haalisi taxunde garandi kallu tana jakkana sine so aw sadaqin walla futte anda haalisi taxundi mba yaxari murniti keya amma ka yakare kita sine suga danga yanna jakkana aw man wiyam bihi tijara walla ngara jagunde nganniya tay ke semmide ero hay mbagara tagundi manan ko ngeñani gamuno nan daga business ndabari tay sine ngana ille anda jakkana awa hijun khalis ki gahiro no ke mo wat anda khalis tagun gandanna hiji tay mampa bana hiji tay hijum maga kite yani amma ka hijun khalis timman dengida kana bore kine jakkanna bore mbaga sine ñille anna jakkana wa sualu thalith asara keesuwo tamuno sikkandi taqulu innaha mra'a ati yakare ñane noxulum kullaxo wani maxa kattinga ke ñani gadin keesi wonteri nga yakare keɓegatiñi gabowanima iga qaji yani iga tooyi kiina gadi bagañi nantilli jaare iga bogutaxu se yakarin fillandin mundu adari compente nasi maxa pilunga xar kenanke kesuwoy imagadi ñamari nanti ini yaxumbaganti xayigatidanta hohoñane hayinke a jaɓen nuku nga gasarangañi ndama suna kara ama digame ken digamen ni keñay yaxare keti ati hamunana noxonon xullaxon kilingayran xulnena digamu yogoni waɗi har tongunganani a ho sire anni toxono an pasangunta ni misenda maxatagaña i ke men yaxare ñay de nen xawin kilun toxo yaxar kudu siri yaxarenga digame go konno ana hamunde lanke ñalaxaru xa nen kidi ana ragati jagana ñantini yaxumbagati moɗi ñantini yaxumbagati anani arawañana haranga nati maxa a bagandi anta bagandini xamene xo ñimmena xa yaxare keti lemmuna xa siyanimaxa ke yaxare gani yaxumbagandi sasa xo ngeɗa magata ana a bagandi ke ga seride kete aga dangu lemmunaxati agadi dangu lemmunaxati wuttu arawañana hay dagana hay ke yaxu bagandi ana raga toxo kinan tange are munna toxo fayde nañaxo saxan tange yo to nguñani yaxaru ko wat tambe ni ngara ko mo sun tongono ka kinni mo sun nan qawam paqilan to ko kede siri nam ma yaxare ñamar nan tan ñaxum bagandi kengana ga hay yi hay ñana segen jige ma lañe modi ñi mendi ini yaxum bagandi al jawab onati yaxare kede ngani jabe jazakallahu khairan allah gana mbaraji feere o ɗi nam ɓay kundu wano oɗon gullo a wonami wara kille la hayra fi qawmin la yatanasahuna wala hayra fi qawmin la yaqbaluna annasiha soroɓenu ganda nogoɗon gullaku ñanameɗa xerintaxay nogoɗon gullaku ɓenu gan daragana nogoɗon gullakunga xerintaxay wafaneya nga hillandi ɓe kon nanda xaga ndan nogoɗon gullaku ke angen bagaen ke nogoɗon gullaku howayi ngangaba ken ndaɓarni sax e bari ke ngaba ken ndaɓarni nanti maxa ñakum bagan lowoñini birenum paatu nanti to mumba yagare kiyamaxa de kanna kalimante nanti maxa ñaxuma sakka europe ngoku bo fankangeɗi har ken kota keɓega tini yaxumbagan ama har dalla keɓega ti kiinaraga ime ñangen ka hiya
owa ñaaga halas gananga yaxara eta ɗuge ati halas aɗa message ngaringa probléme o sunta jiɗa golle ngara lew iganaraga dubayi nkaɗongiya inte anda kaɗongini ngeo angara ke toxinnan gedigan xanne baane baraje ɓe ginɗa keedi ngeɗange juuɗa keedi allah na xaqen ne ken konno biraga ɓe naati maxa ñaxum mbagandi anda ɓigondalla me kamma maxa ñaxum mbagandi lemmum mbaye maxa ñaxum mbagandi arawañina ñigonnare change na ken konno taga ɓe ngade yo masha allahu la quwata nkega tinnoxu suyaxare ndangana ñaxum mbagandi a awañin no ngendangi xotoyedi awangañangana konno sere lawa muñu muñini xa muñuxuma ñaxa xa muñin den xote xa nanti yaxarunda maxal na ñaxum mbagandi lemmonga xana ngala ken ko taɓe nda xaqetu nanti ke ha ñaxum mbagandi ga ken ko no taɓe alloxo sage alloxo hinu wonungani lante xere ñamar nandi taxa ñaxunga kundi ndiɓi ku gonnowo ngatuna jigo ndammunda ay mballo torañani iyo ama famu awa par ce que wa kama hakkatiña hay bon toñagunde ngatuma ji toñagunde ñanga bo yaxare ɓe kam loxoye ñanga ɓa kamma lantatini kenda toxa ñagu walla igoɓe jinnangate ñagaay lantatini yaxarda toxoyere igoɓe ga toxo ngari dronku ñaminni dronku futana dolomin nana aganaraga kari kun ɗimenu o hay ke yaxare ɓe xibaren kamma ñimena hay yaxare nan toyi a xaji angenna baganandi ke nalli jaare hohomanke ñi yaxare saxa kamma rondi a compende eɓar loxoye haay loxoye fatam an bay keɓe konno kengano xa tora ñagananga bo yaxaren kamma gani yaxummaganiro tora keey gina ñaxar allah xoren ne wa yaxare ngaɓe yaxum mbogu ida simmana ina horeña wunu xa kulli soyya iri muñeya wa sualu rabia asara keesi wo tamuñani kaɗolaxatan ndi ma kalima yimmaxa katta haɓanu ngaɓa haɓanu ɓenu giile ñaxaru ngalla iga bakka kinanu compondi nandi kumbarni fomundiya len tugunna gaɓe ñahay sasena bogo kinanum compondi walla yaxannam manu ati misali kille kamma ike kotaɓe gaxo lengi hay murtaniya i kagu ñaxarenna mon nimaxanantini wara i ndaga jare i kaptalenga iti ha basum day ida wara daga jare i kaptalenga ƴaxamari jare a xaga wuruwanalli sagata murtani ita ñille ati mukk ille kella xentadi sehetanagoyna mugu awa itagaña kundu keta kiñang kina bange ati ki xagamari kina bange ikeri womundiya antoronga ndigamendi habanu ngonigo kurnunta ɓakkillemme kon aljawab wona tandangani jabenga habanu kuuɗo kinanu gusoa irantongo par ce que habanu ñanio par ce que kine keke jago he tiketa anke jago he alli oama kawankenga xagama kawankenga manema kawani haɓa kenga kena jagay tinia ko yaxannu ñaganayi kosu ñaganani ona ken fotungara haɓanunga xa yaxindo ñaganani kinanu ña a fotuna kinanu ñay xa fotunta kinanunga igama kawa kinanunga angana komoxoɓe gelli kunnuwagane kintatagana kemaña yaxaren nan cafari keme sahar yando kinenta doome juma haramin dana mbattenga xabari hoɓe gara ke saabu hana ɓe ga ke saabunu yaxarunga wuruna ndaga nandiraga homundi anena mo kinanun kombo ho hana maray malawo yaxare sumarayngama kontanga wallahi kenta saabu simmene ke sakkanana bari wafaniya saabu hillandi ɓe ga ke sabunu anamomune yagudul loxaaxu yaxare suga yaxunu mais kade yaxare suga yaxunu anda kede barnio girankina kombe daga jamane tan ma daga deɓe tan tankelli golli anna daga yanka kungano wafalika ho sikkandi ɓe ga gen sabunu tuwan mbaraxu koy ganta kinen pakkentu yaxare ɓe garanga kinen pakkentu anga kede barni waraɓe a sabunu xa dandi ɓe ga ge sabunu id saɓire kille ñakita onon cer nun degen de ganni igullen dagana sakka yaxari manu i waragana wa hamisa saabu karagandi ɓe ga ke sabunu fabanun kuruye aɓe ga yaxanun tokonoxoxo ko andanke moxo kondu kati fabanu ngandanangami ko yiriyeganan cama o ɗangame arini keta hagañanke maxa toxum pilliya
anti ancoron kawa butta ancoron kawa dogonanga ikum maganya ande gar kiranya nambaranya anyi menda denge anda golle mo wala sabu tumundi be ke sabu yagaren nangulu nan daga dingirai kine nyama saha asaha har kambe ngal nake har kambe wala dorom antaraga wasabiya sabu yorni be gano noye nyana kunja manu noye ganda ka kunja manu anda simala gana antaraga no sabu segundi be ga ke mo wala be sabu no habano kuyugunu yo yogono wayle nya anga nya kame bannanga nya kame patron yogono wayle nya gare nya wisam le ele nya gare haga yagiyade ana wisam baga ni le nya gare ke dada ana daga kinen tagata ijamane ani kinen mati yakalliti arke bagande anga de golla kini serenga me den tokoni fabanu makenda marni bannanu ku ale nya gare ana wisam baga nani kinen mata dalli ngala ke day kere gam bas deri ngabo ko me ngato ku dam bas derro ko ametu ma togora bagada passeport ñakko yakkundu mara sima nandi visa na guite kusa visa la ah nda kata gada kur gada genke kusa be ngudu ndari xana me wari keta ke ngana kanne mo ko be keta ngana kanne mo ko be harisa ngande ne kam ko tanay andi ñakali halle ko ma ko ngol la ngiri sunu o ga mene mbakkat aro sabu dana be gay tuwaxu ya garu be ruga xara anki na sorte français ñal akhara ngun tenni arawa kay sunu ngi tan consulat ke ana daga ana wisa munda ana daga ana kine tu abunde kine ci wande kaya gare ke garani aranta hari franje ko no ngi mega ta ko yere kella do ramas derigi ti ke wurnu inda kine daga ko ma ganya ko no jabari nda famma nga hillande be kolno ke golle be ko mi garum paanyana tora be ga ke gollay tora hana ana allan kanni mbara ko nyakko e wallahi ya rasul wa kanna allah nga yaawu anda ke bar wa thaniya tora hillandi ɓe gay yagudul luga wara ke ñakkoy wa salisa tora sikkandi ɓe gay junubu an bagata allah koto waraɓe an sonanaka tandi ɓe gay ana ɗigu ña sagondiranga ɗigu ngatu yakari ndumɓen paga girimi jamane nalli wande jamane ti kori homunde aɗi kiina mari agari keɓe mundu igo sunta kenkinnayi allah gama dema aganta ñani sagonga horomaka ñade wa hamisa saabu karagani ana turumuña jambananga wa sadisa saabu tummundi ɓe naati walla tora tummundi allah ntaña kalle ganaña kundu sasa kode kalle ganaña kare ɓe ñikeɗi awruwa daga doreya awruwa daga mourtania awruwa daga kalle kusari kalle kawarno ali haala ke suudi ini mani konno ancen dandahindira ancenno mani konno malaika nunda kaburandi aka kalle ki kamokonde wa suwalu lhamisa asara keesi wo tammunno karagal liñani ke le ñakaru ñanimaga iggabu hay fanimayake iɗi ñaaga to sitti ke damma ondu wiida yahunnan nawɗile ñagarundaali jawab honati aka yagare nangani jaabe nasi amallahu ɗa allah ñaaga arna yahunne o ndalle ñagarundaɗo yagare suule ñagaru giɗa ñagaru a yahun tangu yelle a ɓeenugama yahi arni war jaga taxura sire allah hormanda barake wasaniya nga hillandi ɓe konno yagari nduronga bo yen caabu oɗanke jamane saso ke hakkati saabu hana yagare ñangabo ange ñimme gana sikki beddin kanne wotoɓe ga dangini yagare ɓe gaadi a yampuno figon anganaro sagandi yagare ñampuno figo angana a konti ɓe gattampi yagare ñanga bo ke anda yahun koton yagare ndurongaga bo awo koka sangana arabu mbange kuñani soɓen wasaniya saabu hillandi ɓe ga ke saabum yagaru yahunga koto yagare nduronga gabo ona jamal annahanu fi akhiri zaman ona jamal lagare ña ganni kembire gelli yagande ngana sareta inati orta pellat gelli majien koto orta pellat kenta pen to fayde sa yagande be kini sinon tamelo karago anna ñegoru seremi togoko yagare ngabo jamal lagarelli wa salida sabu sikkandi ɓe ga yagaru ku yagari nduro ngabo he o ganta yagini hane sasa liminin pay tanji ke sine angat kenkeña xuwa walla dangiya xuwa xasilimi yiganterea agana tere anda sago yagare muruno mani kayitu ñakkita hina anda wari onde yakini hane yagari nduro ke daga bonde waraɓe an saabu naka tandi ɓe yagari nduro ngabo yen jaabu naka tan ni tere ndeke annati mo suganname kamma ko garnimmoxo yagu ngabono awo anda famuwa saabu tana ɓe ga saabunu kadi yagari nduro ngaboye yagaru kuyogonu ha kanamundiye igama koye ñaxiterana wallahi yagari ngaɓe yaxitta taxaranga keñanda hanan kotonke mbega yaxitirana yagaru kuyogonu nga halle haye keke nga sabarnga nga halle haye
mi ga toxoy ana minne ganati katu bogudan ana minne anta durandi wala ndimugu jammañani bama handange ñani yo ange surtout gada ange ngam moxontu nugunne am maxa xo nge mega yere senega bogudan mbattenga machallah silami ara wambirandini anta tugene allah kamma allah wa yaxareygo wala nama dura paramparo gana yaxi yigoyegoy naari lem musara angana ñaxin taxudu anta bakkidi anna lemme sara na ña xara xara lemmaye na xurana tanga nan toppita anta sangunderega yaxi tawun tawunu ngenga sino tammenga taxuna xal antoxo yaxinde antoxo yaxin mbali yaxaru kuyogonu xaɗanci saramaxa ngilloye de kene problème kuyoyat sabu tumundi ɓega yaxari ndurongabo ye yaxarin julleexu ke garaxo ko yaxari ngaba yaxu a taxandi siri yaxaru sigigan xa ɓeenu maxa hillo a xay kummaxa hillogan xa ɓeenu maxa baane a xay kummaxa yaxari ndurongabo noxon wa sualu salisa asara kesuwo tamundo tumundi i kedamama ku kawandanaye gooy nanti yanna murati ken maxa awa serebe ga sigiriyeti ña fuutunu agana hari sadaka ɓe bagandi sadaka ken daragene ali jawabu jaɓe ngani hoɓe kedigame wattagaye sigiriyeti huutiye har duronko huutiye kahiraku heti o kahiri ña gollen daragene sira huutiye mañoto kenko a kaɓanteñani tonangay ɓuro har sahankara kananti sira hutanan jaragan daragene a wattagaye wa sualu sabi asara keesi wo tammunu yani keɗo ñerundi harmonen min gana xooro senen care a xooro aɗa tunantimi immancin dambi sen bagandi ay mero bagandini ba aganaña bagandini o aɗa gana mugundi soro kuy ba haragamati immancin dambi se ñani a kenna dambi sohbota ana nganneyata aɗa jawabu jaɓe nga moko siri aɗaga nema walla banal qayime kitabe nga rahmatullah alayhi tuhudul mawlud waɗa fi ahkamil mawlud nandi seremi gana xooro agana tunandi mi immanci dambi sen bagandi droit nga maxa ay mena bagandi ama jare manganna ko nemat amalu binniyat kenna birigandi ta xana rottendi xana xoyga xana xo sadat a ñam wa sualu samina asara kesuwo tammundo segundi moɗin taliɓe aɗo kortendanayi sumbana ba inta ban gellagani mon taliɓe ɓe gana korten kahi moɗin taliɓaxunga anda kortendana jusaxe haɓe xa sukkiiti ɓane xa sireɓe ga qurana saxna ko gata komoxoɓe ga qurana baneya saxna abadan kemɓe kortendana di fene xoore ñaninaxa mon taliɓen do kortendana di fene ti xoore ñaninaxa parce que mon taliɓaxunge naro qurana bane saxande ñayde e aqallu yani oga angarawa hoɓe konno kende allah wakineyatan ke maxa haramunteñan igonati ke maxa ma harami kahiraxu se hen dayere xoganema kono igonu gungarga nguñi ida wala hangar sikanto mbeñenta ina ña kafiri ida wala hangarandanu gammata ina ña kafiri ida wala hangarandanu gamma ina misiri jallenga anna kurana baneya sanaba anta bane sanaba i kuntaxa ken sawarana yañana kafiri ña awa kuyogonu tibaba yigo ngana yankiyana i gidingoliñangana xoore yigondiro a balli karam mogo yankandini kandi kaptalinga annimo montalimeñene kafiri ña tibabu gana yanka ke sasa anayaga gidi mundini wallahi awa yankandini kandi magada mini honun kobo nakine a haramunte ñani yogonu maga qur'ana bane sahande honu kummaga ama harami kortenken kani kafiragu ñaga seren bakka silama hundi hari korte ke yimme oɗimi kacinayi noni gabu ñani korte ke yimme korte ke mogo yogo waɗi adda sere ñana kafiriya ka dogotoro baba wage kendigamira toro buru ati har tongundigame ñaganani maga kati kendigame am sorona maganaga marateta ay angatu ke laga kilungay ngey métinata korteni kafira ako ñana ke ñakon a question mañalli hakamangati korte noni gabu ñana suñana kafira ako ñay ba ngara jaabi ngati ay asuyati kafira ako a kita hongamunde korte ke mbogadi nda suña kafira ako aɗo soroygo aɗo kadi keñana fo lakkente xe kuuɗo on kanu korte ke suwi lew babateñi toqe gendigame a kamma mari mañi maqa katni ki holla kaɓane nga konkono lew atogono par ce que o montu o soro ku ser gaɓente ku mbakka men korte ɓe gani kafira o hoɓe gay kafira o nga senanti ɓakka men ser gaɓe wolindi ɓakka men
am immaga tawara ya gadi ado on ko sa ko tenni kafira ko kiya kanu denni kisi yanna kenya wa su'alu tasi asara kesi wo tamudu nyani ke ado kabundi ati miside begi ikunde bendi juma hore to sumpina fatiha nyawut ko xibare gananya sele gana gidi terranga walla sele gana kitra koy sele gana ti haaju wiya ina fatiha mudo so fatiha geto allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad ba hayno ke te dedi kapalle ma ngenda miside ke salle nara ci bidi anyani sele maga salli bidi adun ke halle hakelle gana salli debetana ala matankita ko tabe ana salli ko binde abahale ikeke mami side ke salle ngana keganañi fatiha ke wuttu inta kappiya ide gana salli halleya innayi fatiha nguttu inta kappiya sase kebiga diila sama i fatiha nkibare ke har nanta daga ama daga bidiya he intaka donongani de igaɗo hoɓey ko sere sugana haaju suriti ingati horna fatiha ngu kankoro nde kammen mbama horna fatiha ngu haaju mum ndano horna fatiha ngu katiti yakke ngarono horna fatiha ngu gundum gonagu nelliŋeya horna fatiha ngu ko siri sugata kaaju suriti igatimi horna fatiha ngutu aka kukamannuɗanku haajunu isahantenta fatiha nogonde matuma gaɗa haari kedigame ke faamu nanti kankoro allah o umari angadu kenta fatiha nogonde allah gundum go allah gun nelliŋeya angadu kekenta fatiha nogonde allah annowon yaka kaaku sire angadu kenta fatiha nogonde allah ka sara ngabo annode buntanga ka sara annode genta fatiha no gonde iku kaka fatiha uttudo manniga fatiha uttudo kuwa kuduwango ɓenu kundu sorongi ñagana kunta fatiha no gonde ko kiyandi ke jagal seregana haaju su sagundi wurenati horna fatiha ali jawab onati jaabe nga an ka palle maki allah ke ankoto hena angata ke mbere misidin calle ngara ama gollenge moldide serema misidin callen tokkoɗo tikkey woni keɓe jaabini mew serema kama siɗin callen tokkonoti key manni ngara ken ko womi siɗin calle tuwano e gonu maka wajibi ñani an daragana sirega wajibi tokkonoti keme hindamɓe komi tiwa fatiha mutu mi siɗan nohon wasani saabu hillandi ɓe ngata maka wa agami siɗin calle ngalla ahagana ɗukkuma baraje ñayi ko tambiɗoɗo daraja no karagi tambiɗoɗo baraji mum yari a kembaregana gokkayi kompe kedi aga saguduyimo goomo goo asum nan wajibaren tu lew billahi mi siide ke baraje ara dakkita wasarita hi sikkandi ɓe gatti amaga mi siide nga par ce que agole kene khata aña jeli hade kugal khata a dabari a xaɗa khata a dabari kugalle ke mehete khata ay par rapport a ken galle ke karanga waraɓeyan sabunaga tandi ɓe gata amaga mi siide ngalla mi siidigumo kuntatini forese ana fatiha ngutu kappiya ande ke waccange gati angen teleni halle kanda fatiha wuttu badda kagama salli halle ani baraji jalle jejjima jalle mbarajen keta wa hamisa saabu karagandi ɓe gata maga mi siide ke salle ngalla mi siidigumo kummo hooɗa bari salle nga bon notayi kantu wana allah wacci nannanga jugano golli sireɓeno gona salli naɗugu tenda fatiha ngutu salle mballe i salle mbono kollage gonnata wa sadisa saabu tummundi ɓe ngata maga mi siiden tokkono lemo yafalu chey an yakfuruna bihi ima hooɗa bari iga kafira wonti keɓe kolla wattini ɗum sunganan to sani iga ti horna fatiha ngutu kenni kafira huñe ina kafirnu kolla wate kon wa saabia saabu yerunde tana ɓe ngata maga mi siiden ngalla angati ima jinna ken xiri fatiha wutte ke ima jinna xiri ima walayka xiri ima andeɓe ñimme xiri ima woli xiri ima itte xiri ima imbe xiri ima indiɗa allah xiri angatu amaxa mi sidin jallenga ɗoɗo ke safungan wasaniyan nga hillandi ɓe konno oɗonan bantaxu fatiha wutte ke yimme hinade harugama honkurangari frein mo wara o honkuranne walla kuɗo soronna maxaraga simama ke xani xibare yaga sorolono jahannaba o hay kenkeyadi sasa anay sere ñaxen dan ñimme fotu anke ñaxen na wandu ña fotu ngata fatiha wutte ke ɓe kunno aga xiri sumaxa gelli logama sare maytanani en jikkiti ko awut allah isuna ko ɗome allahuma walla sede ɓayina allahumma salli alan ko kuttum naragay ana illa ko tano sikki kuttum naragay bo ho hanaɓe iga dabar ni i billaga fatiha ke wutuni kuttum wuttuwa
seregani allah ñagana annan kittu mutu kolla watini kente sariya kene wonde ma dingiranu ɓeenu kitteragal da wutinen kooso yuɗu yen duwanne allah tan kitten muttuno faatiya wutte ke i joppeni kittumpina wuttu na kitten mutu duwangen nogondi kolla wakka fana annabi jaabi allah wayyagunu komin gani kittu mutu kattanan kittu kudurun cagande hillanni gani kittu mutu na joppe allah maga salle allahumma salli ala muhammad duwangen nogonan calli annabi maga tuwanonda kemmundomaha kempalle ina allah tiga serebe gana faatiya gara anda allah tiga alhamdulillah rabbil alamin na duwange ambille ga duwangana allah tiga ken ka murunte ñani duwangen nogon daga hadisum fa e sere gana faatiya gara sallen nogo allah gan jaabini mangankiñe duwangenga birere kempalle keta igana ikitumutu isalli faren maga ida allah tiga ina duwati i haaju aɗo lagara haaju ne kandiya igana fatiha gara ndesine ihdina sirata almustaqima sirata alladina anamta alayhim lagara haaju mbetikiya ida lagara haaju liiti anke ngati ko hohoɗa menasina fatiha mutu nonga no koygo hambirinino amma hambiri makanta ñewndede ande ndugu honne anda wari ke wa iyaka nastainu asu hay keen hoho ganañe gatini horna fatiha ngutu allah nde fatiha garanga angamati wa iyaka nastainu wa iyaka nastainu aɗa hotoxo ama hotoxo cheikh jeexina tek ono hogana kono jeexina tek bawo haaju damme suugoyi duwange ngudanimaniya wona allah ñagana no deema ono haajum kita gundum ko gunne kelliŋe onde allah ñagana no deema angola we cimmono onde allah ñagana no deema kankoroli onde allah ñagana no deema kati yakkinnorno onde allah ñagana no deema jamulilan awa iyaka nastain kewrindimaniya serella wañini mi ane hammi xote ngana ñangade allah wa salli jillagana anna salli faren maga anna fatiha sorankara anna gira anna daga an bagada allah ñaga kon wa iyaka nastainu asu hay kekendi lew krisu yaren mbayiren kunne angana hoho ko korna fatiha parce que wa iyaka nastainu awa fatiha nogon an ka haajunga haaju kewe ona demande murnu allah akata ku wari fatiha wutunde ke ijogana kitti kuwa wuttu sedema ken gaba hinande ina zalli faren maga ken ka kabante he duwangen nogon wona allah tiiga a kabante he duwangen nogon wono haajun koye allah a kabante he duwangen nogon wona haajunu kusu haaju hoore aya gadi lagaran kibare ona garonde sasa togomani keta oga lampantakuno no oga jamankaranga o suga fatiha ke jamankonne doome yegati bidiyan niyerea allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala a suga jamankonno doome sere banagana ko a suna koda batten tayib pourtant sere banagana duwa kadi kuttungada amina yogontinen kadi bidiyaña o suna nduwa doome bidiyaña almami keɓañanan nduwa kuttunna amina ijiken kadi bidiyaña anna fam haqqatinu yogo wan kusanala samine yimmiyake to kiyeke sasa anga tegene katta rahebe angata ngadagana jakhali madina inati paranumano angata ngadagana maga jahu tambakara inati bamago kille mali kille maña takkante kidira ɗo tambana ani mena ko way na fatiya wutu bidiya ñay sulen siga ke duwangede debarni sunkason ndi idi ken kane bidiya ñay tawa gillo ndini ɓuru aɗa wikan nellingo ndini ɓuru sunkasum jalleke sunkasum nayira na ñattambille ara kanne bidiya ñay alimami mbanen nduwa jamanna amina bidiya ñay jaman cuna nduwa dome bidiya ñay nanki tumutuangane duwanga bidiya ñay na katantenge nanti amina bidiya ñay angamamul ligir lomati duwange key mini bidiya ñay anani ka hinu wa ñano yaxengiya pamparankulle kunnangarawunta kuwa xa kesu ndigame ken daro nanti fate ke daga mataga de ayi ndigamen daɗono ndigamen daɗo xaji nantanken na maxati bidi a ñani aga banganken da bidi a ñani ti bidi a ñani ndigamen naɗo minna maxa ɓe sidin calle ñawarata wa sualul ishruna ke ani keso tampillandinga kagumu yegonu undungo inna garsinje kattiya nantina xoɓo naxahanga inda soxoɓono naxahay ina honne xoɓo naxahanga ina kutuli jibanude aha kunkagu ndambo jurubu ngiya yene ɓama jurubu ndi aljawab onati atinangani jaɓenga naam
amma gare koyre kagu ngaɓe wa kenda barni gaɗa xaal sinkeña naxaxa inda suloma naxaxa noxon yogonu haɓanu yimenu pir yogonu haɓa tugunnu yogonu gida xoor parce que kunna simmana yogonu kunna simmana teranugoa ɗiɗi xasiki hata dafa kinganagahe an xawona me ɗemamene har sine ɓe illengana gabo aga gabo aga gabo oga korayigana kagumen nan xawaɗa gaga an naro maron ne ane kencine gundungon xa xa genna kun xa gat wonne an bay kagumu yegonu ñini yeru ñillengi maxa nga makanu gare yeru me ñille ayi maxa xa toujours trano ku itine xaɗangania xaɗa maron leti maron kontu yeru me ñillengano keta xanta bagagina gaga aa idi kagumen danaxa xa gagana ke maña a ganta gagana gagaro maron ni e andage gaga nanaxa xangaga paqille mente anda fa xame non 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 kesu kammangana xeyda ina faxatu ina xoñangi xajungu kesu kammu yegonu xamminta encore ke xaɓam yegonu antimu ko abada igatini katta ñaqeng ay maron kontu andita awa si xaɓe gañeren si ke xama parasir de dugotoron nda pingumoxomoxa a saqe ñaxana ayni a keta katta sinariye xana si yegomu awo hohoɗa mena trano ñakamma on arrivera jamais en xoxone xarexere mundu arowe keta ke anna fole mununda a ngiɗa yaqen jare anañi kara ngengengengenke mboho dambe keta ko yugonuraganta har yerunda barni anda har tammission marna xana ku ngaga a ñimme xibaru yegon har selumu encore ni marna wa faniya nga xillani ɓe comme nannangani ke sahare kagu ɓe ganayi amoxongani ke sahare ɓe gayi kama xaalisinke katte xala xaalisinke katte bitigume manga sagume ina xa xake ɓeeray wa falisa nga sikkandi ɓe kon angatimanima junubu ngay bama junubu ndey a ganani kagume ke xa haɓa yimme a gani katti junubu ndey hadisenti anta wa maluka li abika bo lemme an ñimme xotte andan naɓoɗon ju an paɓa xonanga a ganay haɓe nga he kuna ha nonke ngakkanna maxa junubun kita xa kumpa bagandini kuyo kancuwana a ken nañangay hajunga xa haɓe ñaganani xa hari haɓe ken xawana ken moxo wara a maxaña tumboguntaxulle munu kumaxa koranta haɓe ken junubundini ti a remmeda naxa xaxe kattay ama suro naxa xandere hoñangi hajunga parce que an paɓa xona ñimme aya xona naxuru wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yatikum